iti damag negosyo. Nagpanawagan dagiti grupo ti industriya ti Landok ti Department of Trade and Industry adagos sa mangisayang ka ti baro nga pagibasaran ken iparit ti panagarama ti induction furnace iti panagarama ti construction grade steel tapnon mapagtalinaed dagiti pasdek ng runa ta ti Pilipinas ket aday ti lugar amasan sa namapektaran ti Gingined. Segun ken ni Ronald Magsaho ti Southeast Asia Iron and Steel Institute ken ASEAN Iron and Steel Council na probaranen idi Mayo ti baro nga steel standards ngem saan pay anay patungpal. Gagem na dayto may kat dagiti Landok asa napasado iti seismic safety requirements na isingasing pa iti panakayparit ti IF Steel gaputa mapapati asan nakabailan nga ikaten dagiti sumagmamanong impurities ang mga pektar ti kalidad ti Landok. Ti sukat ti piso, kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes, June 26, US dollar 61 pesos and 29 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 35 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos, Euro 69 pesos and 82 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 35 centavos. Mapatapat nga oil price adjustment inton Martes, June 30, 2026. Ti diesel posible lumakati 1 peso wenno ngumina ti 90 centavos kada litro. Ti gasolina posible lumakati 10 centavos wenno ngumina ti 1 peso and 90 centavos kada litro. Ti kerosene posible lumakati 70 centavos wenno ngumina ti 1 peso and 30 centavos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Juna Arizabal Alcartado and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.